तावीन की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने लगा है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब क्या होगा? क्या वाकई तावीन को ये फ़ैसला करना चाहिए, उसे ये कदम उठाना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और अब अगर तावीन ये काम नहीं करेगी, ये कदम नहीं उठाएगी, ये फ़ैसला नहीं करेगी, तो फिर उसके पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सा रास्ता है? और ये दिन ब दिन स्टोरी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अब पूरी दुनिया देखने चाहती है कि तावीन कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला करे जिससे हमारा दिल भी खुश हो और हमें भी एक बेहतरीन सोचने का मौका मिले कि बेहतरीन अदाकारा बड़े लंबे अरसे से क्या कर रही थी। इंसान जब मुकम्मल तौर पर फंस जाता है किसी मुश्किल वक्त में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर वक्त इंसान का अच्छा तो नहीं चल रहा होता। आज परेशानियां हैं तो कल परेशानियां नहीं होंगी। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा के अंदर हर किसी ने देखा है, मैंने देखा है, आप सब लोगों ने देखा है, तावीन को हर वक्त परेशान, हर वक्त वो बेचारी परेशान ही परेशान रहती है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कुछ नया करने का। अब वक्त आ चुका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि तावीन कमज़ोर नहीं है। वो आज भी अपने दिमाग से सोचती है और वो जो काम भी करती है वो बड़ा परफेक्ट कर रही होती है। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर मैं समझता हूँ कि तावीन, आप ये जो अब एक नया अपने माइंड में एक सोच रही हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा ख्याल है, एक बहुत ही बेहतरीन सोच है आपकी। अगर वाकई ये काम हो जाता है, यानी तावीन की एक नई मोहब्बत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी और वाकई हम देखना चाहते हैं। कठपुतली ड्रामा से कितनी मोहब्बत है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तावीन की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने लगा है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब क्या होगा? क्या वाकई तावीन को ये फ़ैसला करना चाहिए, उसे ये कदम उठाना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और अब अगर तावीन ये काम नहीं करेगी, ये कदम नहीं उठाएगी, ये फ़ैसला नहीं करेगी, तो फिर उसके पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सा रास्ता है? और ये दिन ब दिन स्टोरी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अब पूरी दुनिया देखने चाहती है कि तावीन कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला करे जिससे हमारा दिल भी खुश हो और हमें भी एक बेहतरीन सोचने का मौका मिले कि बेहतरीन अदाकारा बड़े लंबे अरसे से क्या कर रही थी। इंसान जब मुकम्मल तौर पर फंस जाता है किसी मुश्किल वक्त में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर वक्त इंसान का अच्छा तो नहीं चल रहा होता। आज परेशानियां हैं तो कल परेशानियां नहीं होंगी। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा के अंदर हर किसी ने देखा है, मैंने देखा है, आप सब लोगों ने देखा है, तावीन को हर वक्त परेशान, हर वक्त वो बेचारी परेशान ही परेशान रहती है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कुछ नया करने का। अब वक्त आ चुका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि तावीन कमज़ोर नहीं है। वो आज भी अपने दिमाग से सोचती है और वो जो काम भी करती है वो बड़ा परफेक्ट कर रही होती है। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर मैं समझता हूँ कि तावीन, आप ये जो अब एक नया अपने माइंड में सोच रही हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा ख्याल है, एक बहुत ही बेहतरीन सोच है आपकी। अगर वाकई ये काम हो जाता है, यानी तावीन की एक नई मोहब्बत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी और वाकई हम देखना चाहते हैं। कठपुतली ड्रामा से कितनी मोहब्बत है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तावीन की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने लगा है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब क्या होगा? क्या वाकई तावीन को ये फ़ैसला करना चाहिए, उसे ये कदम उठाना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और अब अगर तावीन ये काम नहीं करेगी, ये कदम नहीं उठाएगी, ये फ़ैसला नहीं करेगी, तो फिर उसके पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सा रास्ता है? और ये दिन ब दिन स्टोरी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अब पूरी दुनिया देखने चाहती है कि तावीन कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला करे जिससे हमारा दिल भी खुश हो और हमें भी एक बेहतरीन सोचने का मौका मिले कि बेहतरीन अदाकारा बड़े लंबे अरसे से क्या कर रही थी। इंसान जब मुकम्मल तौर पर फंस जाता है किसी मुश्किल वक्त में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर वक्त इंसान का अच्छा तो नहीं चल रहा होता। आज परेशानियां हैं तो कल परेशानियां नहीं होंगी। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा के अंदर हर किसी ने देखा है, मैंने देखा है, आप सब लोगों ने देखा है, तावीन को हर वक्त परेशान, हर वक्त वो बेचारी परेशान ही परेशान रहती है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कुछ नया करने का। अब वक्त आ चुका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि तावीन कमज़ोर नहीं है। वो आज भी अपने दिमाग से सोचती है और वो जो काम भी करती है वो बड़ा परफेक्ट कर रही होती है। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर मैं समझता हूँ कि तावीन, आप ये जो अब एक नया अपने माइंड में सोच रही हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा ख्याल है, एक बहुत ही बेहतरीन सोच है आपकी। अगर वाकई ये काम हो जाता है, यानी तावीन की एक नई मोहब्बत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और वाकई हम देखना चाहते हैं।
کٹپتلی ڈرامہ سے کتنی محبت ہے آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ تعوین کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے لگا ہے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ کے اندر اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی تعوین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے، اور اب اگر تعوین یہ کام نہیں کرے گی، یہ قدم نہیں اٹھائے گی، یہ فیصلہ نہیں کرے گی، تو پھر اس کے پاس کون سا آپشن ہے، کون سا راستہ ہے؟ اور یہ دن بدن اسٹوری انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب پوری دنیا دیکھنے چاہتی ہے کہ تعوین کوئی ایسا بڑا فیصلہ کرے جس سے ہمارا دل بھی خوش ہو اور ہمیں بھی ایک بہترین سوچنے کا موقع ملے کہ بہترین اداکارہ بڑے لمبے عرصے سے کیا کر رہی تھی۔ انسان جب مکمل طور پر پھنس جاتا ہے کسی مشکل وقت میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر وقت انسان کا اچھا تو نہیں چل رہا ہوتا، آج پریشانیاں ہیں تو کل پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ کے اندر ہر کسی نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، تعوین کو ہر وقت پریشان، ہر وقت وہ بیچاری پریشان ہی پریشان رہتی ہے۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے کچھ نیا کرنے کا، اب وقت آ چکا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، اب وقت آ گیا ہے پوری دنیا کو یہ دکھانے کا کہ تعوین کمزور نہیں ہے، وہ آج بھی اپنے دماغ سے سوچتی ہے اور وہ جو کام بھی کرتی ہے وہ بڑا پرفیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تعوین آپ یہ جو اب ایک نیا اپنے مائنڈ میں ایک سوچ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی بڑا خیال ہے، ایک بہت ہی بہترین سوچ ہے آپ کی۔ اگر واقعی یہ کام ہو جاتا ہے، یعنی تعوین کی ایک نئی محبت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی، اور واقعی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کٹپتلی ڈرامہ سے کتنی محبت ہے آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور یہ دن بدن اسٹوری انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب پوری دنیا دیکھنے چاہتی ہے کہ تعوین کوئی ایسا بڑا فیصلہ کرے جس سے ہمارا دل بھی خوش ہو اور ہمیں بھی ایک بہترین سوچنے کا موقع ملے کہ بہترین اداکارہ بڑے لمبے عرصے سے کیا کر رہی تھی۔ انسان جب مکمل طور پر پھنس جاتا ہے کسی مشکل وقت میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر وقت انسان کا اچھا تو نہیں چل رہا ہوتا، آج پریشانیاں ہیں تو کل پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ کے اندر ہر کسی نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، تعوین کو ہر وقت پریشان، ہر وقت وہ بیچاری پریشان ہی پریشان رہتی ہے۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے کچھ نیا کرنے کا، اب وقت آ چکا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، اب وقت آ گیا ہے پوری دنیا کو یہ دکھانے کا کہ تعوین کمزور نہیں ہے، وہ آج بھی اپنے دماغ سے سوچتی ہے اور وہ جو کام بھی کرتی ہے وہ بڑا پرفیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تعوین آپ یہ جو اب ایک نیا اپنے مائنڈ میں سوچ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی بڑا خیال ہے، ایک بہت ہی بہترین سوچ ہے آپ کی۔ اگر واقعی یہ کام ہو جاتا ہے، یعنی تعوین کی ایک نئی محبت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی، اور واقعی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کٹپتلی ڈرامہ سے